ബ്രോ ബ്രോ ഒരു സെലിബ്രിറ്റി നല്ല പാട്ട് പാടണം പറഞ്ഞല്ലേ? പാടിയാലോ? പിന്നെന്താ പാടാം. വരും. നമ്മുടെ അരുൺ രാഘവേട്ടൻ വന്നിട്ട് ചേട്ടാ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലൊരു പാട്ട് പാടണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സ്റ്റാഫാണ്. ബ്രോ പാട്ട് പാടാൻ തയ്യാറാണോ? പിന്നെ ബ്രോ ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ റെഡി. പാടട്ടെ. அவ்வாறு நோக்கினான் எவ்வாறு நாளுமே கண்ணாடி முன்னின்று பார்த்து கொண்டே ஒன்றாக செய்திட ஒரு 100 நாடகம் ஒத்திகையை செய்து எதிர்பார்த்திருந்தேன். எதிர்பாராமலே அவள் எதிர்பாராமலே அவள் ஓ பின்னிரண்டு வந்து என்னை பம்பரம சுருட்டி விட்டு உலகத்தில் பெருவாயன் வந்து வாயோடு வாய் பறித்தா. இந்த பூலோகம் ஒரு பொருளுள்ளது இதையெல்லாமல் வேறில்லையே. உன்னை காணாமல் உன்னை காணாமல் உன்னை காணாமல் உன்னை காணாமல் கமதனி சாலித பமகமரிகரிச உன்னை காணாது நான் என்று நான் இல்லை விதையெல்லாமல் தேரில்லையே. അടിപൊളി അടിപൊളി അടിപൊളി. ഇവിടെ അല്ല ഇത് എന്തൊക്കെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് വിടണം. ഇവിടെ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കരുത്. It sounded just like the real song. It sounded just like the real song. വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ താങ്ക് യു. കൺഗ്രാജുലേഷൻസ്.